नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी आउ काहार क्यों नाटक हबो। आज होछि नवेम्बर मास 20 तारिख 2025 गुरुवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार शेष रजनी। सीताडीहा सिमुलिया छक सिंगला बालेश्वर। आजिर नाटक भोला शंकर। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार तृतीय रजनी। कुलीगाँ खंतापड़ा बालेश्वर। आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी। जालोए सोनपुर रे। आजिर नाटक पणत कानी। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। सजना गड़खाल पड़िया नीलगिरी बालेश्वर। आजिर नाटक तथापि से पतिव्रता। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी। मणिजंगा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार तृतीय रजनी। लुणी बाहाल पुराणा कटक बौद्धरे। आजिर नाटक ए पुओ तू काहार झियो। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। भगवान मते मरण हेउ। स्थान सेक्टर 8 राउरकेला। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। अंजी खरा साहापुर बालेश्वर। आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। नामपो जलेश्वर बालेश्वर। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्यरे नाहू। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार शेष रजनी। जंगीरा आनंदपुर केन्दुझर। आजिर नाटक धर्मर हेबो जय। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार तृतीय रजनी। उत्केला कलाहांडी। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणत कानी। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। गुरुजांग आंबपाଳ अनुगुल रे। आजिर नाटक स्वामी सिंदूर को भरोसा नाही। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। हलदीपदा बालेश्वर। आजिर नाटक पुओ जन्म करी पाप करिछि। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार शेष रजनी। कुबेरा कालीपड़िया तिहिड़ी भद्रक रे। आजिर नाटक केते दुख देबु देरे कालिया। यात्रा धौली आज हेउछि तार शेष रजनी। कोईथा पिंगल कलिंगनगर जाजपुर रे। आजिर नाटक चंडाशक। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी। बालीमेद मेलन पड़िया भद्रक रे। आजिर नाटक बऊ। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार शेष रजनी। पिकराली मार्साघाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक रावण। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। तेलदिया बायाकण केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक ग्यांगस्टार। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। सान केरक बारिपदा मयूरभंज रे। आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। ढेंकीकोट केन्दुझर रे। आजिर नाटक ए संपर्कर
ଶେଷ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ସାହାଦା ସଇପୁର ମୁନିପଡ଼ିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ତୋ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କାଳିପଡ଼ିଆ ପୀରହାଟ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଲେଡି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ରାଜ ଆଗଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆଜିର ନାଟକ ହେ ଈଶ୍ୱର ପାରିକର। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦବଲ ଧାମନଗର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଜାନୁଆର। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ତିହୁଡ଼ି ନିଆଳି କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଛି କିଏ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତୁସୁରା ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜିର ନାଟକ ରଣଭୂମିର କର୍ଣ୍ଣ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କରଞ୍ଜ କାଳୀପଦା ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଘା ଉରିଡିହା ଘସିପୁରା କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରଜକଣା ଟାଙ୍ଗି କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାରହାଗଡ଼ିଆ ଡୁବୁରି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ଅପେରା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆରମଳା ସୋମନାଥପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାଙ୍ଗର ବିଦ୍ୟାଧରପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଖେଟିଆମଲା ଦାନ୍ତୁନ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଚିରା କାଗଜ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଭଟିଗାଁ ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ମା ମଙ୍ଗଳା ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସାତଶୁଳିଆ କମର୍ଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଅବୁଝା ଆଖିର ଅକୁହା କଥା। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବଳରାମପୁର ସୁନାରୁହି ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆମନ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରେକୁଟିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଜଗାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବରେଇ ସାଲେପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଚାନ୍ଦକୁସୁମୀ ପ୍ରିୟବାଗ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଖଲିଦେ କାଳିଆ ତ ସିଂହଦ୍ୱାର। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରାହାଣିଆ ମାହାଙ୍ଗା କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଲୁହଠୁ ନିଜର ତୁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜାନକାପୁର ଦାନ୍ତୁନ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ହଳଦିଆ ମାହାଙ୍ଗା କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା,
ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।